शुभोदय बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक नवीन डी हेगड़े, कक्षा 4, विषय हिंदी। तो आगे चलते हैं बृहदीश्वर मंदिर के बारे में। पिछले कक्षा में आप लोग जान गए हैं कि यहाँ के मंदिर के बारे में, इस मंदिर किस राजा ने बनवाया, ये सभी जानकारी ले लिए हैं। पिछले कक्षा में आप लोग जान गए कि बृहदीश्वर मंदिर की रचना के बारे में, और साथ में यह भी जान गए कि इस मंदिर को राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। अभी आज जानेंगे कि उस मंदिर के सामने नंदी प्रतिमा के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ। यही बृहदीश्वर मंदिर के सामने बैठा हुआ नंदी का प्रतिमा, और साथ में जब राजा राज चोल प्रथम ने एक मंदिर जब बनवाया था, तभी उसके 1000 वर्ष होने के कारण तो गवर्नमेंट ने एक 5 रुपए का सिक्का और 1000 रुपए का नोट भी छपवाया था, और उस सिक्के में बृहदीश्वर मंदिर और राजा चोल प्रथम का चित्र भी है, और 1000 नोट के ऊपर भी उस मंदिर का चित्र आप लोग देख रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको और थोड़ी जानकारी दूंगा अबाउट नंदी स्टैचू। The main Nandi is made up of huge monolithic stone and 13 feet in height and 16 feet long. Although there are many myths that try to relate this Nandi idol to the Chola Emperor Raja Chola, it was not built by him. The original Nandi of Chola period is placed in the side corridor. जानेंगे अभी थोड़ी जानकारी जो यहाँ आप देख रहे हैं। आपस में जोड़ने के लिए किसी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। They are not used any material to connect। जो जब वो लोग मंदिर बना रहे थे, उसके बीच में वो लोग कुछ मटेरियल यूज़ नहीं किए हैं, जैसे कि सीमेंट और एनी फेविकॉल और एनी ग्लू, ऐसे कुछ यूज़ नहीं किए हैं। यह पूरी तरह से इंटरलॉकिंग पद्धति से बना है। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है कि इसके गुंबद की परछाई धरती पर नहीं पड़ती। भव्य शिवलिंग और नंदी जी की प्रतिमा देखकर इस मंदिर का नाम सार्थक प्रतीत होता है। शिवलिंग 3 मीटर और नंदी जी की प्रतिमा 6 मीटर लंबी है। इनका निर्माण एक पत्थर से ही हुआ है। यह मंदिर वास्तुकला एवं चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। और थोड़ी ज़्यादा मैं जानकारी दूंगा, वो भी इंग्लिश में। The dome does not fall in the shade. It is a wonderful and huge temple made of stones and is a perfect symbol of architecture. This temple is designed and in such a way that the sun revolves around it, but the shadow of its dome does not fall on the ground. In the afternoon, the shadow of every part of the temple is seen on the ground, but not the dome.
However, no one confirms this. The dome of this temple is made of a stone of about 88 tons, and a golden urn is placed over it, meaning a 12-foot kumbam is placed above this dome. हिंदी में बताता हूँ। पत्थरों से बना यह अद्भुत और विशालकाय मंदिर है और वास्तुकला का उत्तम प्रतीक है। इस मंदिर की रचना और गुंबद की रचना इस प्रकार हुई है कि सूर्य इसके चारों ओर घूम जाता है, लेकिन इसके गुंबद की छाया भूमि पर नहीं पड़ती है। दोपहर को मंदिर की हर हिस्से की परछाई जमीन पर दिखाती है, लेकिन गुंबद की नहीं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है। इस मंदिर के गुंबद को करीब 88 टन के एक पत्थर से बनाया गया है और इसके ऊपर एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है। मतलब इस गुंबद के ऊपर एक 12 फीट का कुंभम रखा गया है। So now I'll explain in Kannada also. ಈ ಗುಮ್ಮಟವು ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಗೋಪುರ ಇದು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸೂರ್ಯನು ಅದರ ಸುತ್ತುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗುಮ್ಮಟದ ನೆರಳು ಅಂದರೆ ಗೋಪುರದ ನೆರಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಗೋಪುರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ನೆರಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಆ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಗುಮ್ಮಟದ ಅಂದರೆ ಆ ಗೋಪುರದ ಮೇಲುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಗುಮ್ಮಟದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಅದು ನಿಗೂಢವಾಗೇ ಇದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಗುಮ್ಮಟವನ್ನು ಸುಮಾರು 88 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಗುಮ್ಮಟ ತಯಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 88 ಮೀನ್ಸ್ 88 ಟನ್ಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್. ಈ ಗುಮ್ಮಟದ ಮೇಲೆ 12 ಅಡಿ ಕುಂಭಂ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಗುಮ್ಮಟದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು 12 ಅಡಿ ಮೀನ್ಸ್ 12 ಫೀಟ್ದು ಕುಂಭಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So I'll give you still more explanation. Looking at the stones of the temples, pillars, etc., it will be seen that the stones here are not glued to each other in any way, but the stones are cut and fixed with each other in such a way that they never separate. Cannot be this huge temple is made of about 130,000 tons of granite and no glue is used nor lime or cement to connect it. The temple has been linked to the police system. The most surprising thing is how a stone weighing about 80 tons was placed on the top of Gopura of gate and high temple, which is called capstone. There was no cranes etc. in that torch. The surprise is that at that time there was not a single granite man in the radius of about 100 kilometers of the temple.
then how and from where it would have been brought. So I'll say in Hindi also. मंदिरों के पत्थरों, पिल्लरों आदि को देखने से पता चलेगा कि यहाँ के पत्थरों को एक दूसरे से किसी भी प्रकार की चिपकाया नहीं गया है. दे नॉट फिक्स विथ एनी ग्लू और एनी सीमेंट, बल्कि पत्थरों को इस तरह काट कर, मीन्स दे कट दैट पर्टिकुलर दैट स्टोन्स एज दैट साइज, एक दूसरे के साथ फिक्स किया गया है कि वे कभी अलग नहीं हो सकते. इस विशाल मंदिर को लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बनाया गया है और इसे जोड़ने के लिए ना तो किसी ग्लू का इस्तेमाल किया है और ना ही चूने या सीमेंट का. मंदिर को पजल्स सिस्टम से जोड़ा गया है. दे मेक इट एज ए पजल सिस्टम. दे कंस्ट्रक्टेड लाइक दैट टेम्पल. सबसे आश्चर्य वाली बात तो यहाँ की विशालकाय और ऊंचे मंदिर के गोपुर के शीर्ष पर करीब 80 टन वजन का वह पत्थर कैसे रखा गया है. सो आफ्टर मेक इट दैट they constructing over, so the top that gopur they kept one, they make it the one gopur that is almost all 80 ton weight. So still we have confusion how they took and went and they kept there the top in that temple. जैसे जिसे काइप स्टोन कहते हैं, उस दौरा में तो कोई क्रेन वगैरह होती नहीं थी. सो इन दैट टाइम नो क्रेन्स एंड ऑल टू कैरी दैट वन एंड दे कैन कीप. आश्चर्य यह है कि उस दौर में मंदिर के लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में एक भी ग्रेनाइट की खदान नहीं थी. फिर कैसे और कहाँ से यहाँ लाए गए होंगे. So I'll explain in Kannada also. ಈ ಬೃಹತ್ ದೇವಾಲಯವು ಸುಮಾರು 1,30,000 ಟನ್ ಗ್ರಾನೈಟಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಗ್ರಾನೈಟಿಂದ? 1,30,000 ಟನ್ ಗ್ರಾನೈಟಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಂಟು ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೂ ಅಥವಾ ಸುಣ್ಣ ಮೀನ್ಸ್ ಚೂನ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಗ್ಲೂ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂಟು ಆಗಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗಮ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ಲೂ ಆಗಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಟೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜೈಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಟೆಂಪಲ್ನ ಗೋಪುರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಟನ್ ತೂಕದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೋಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 80 ಟನ್ ತೂಕದ್ದು. ಸೊ ಆ 80 ಟನ್ ತೂಕದ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಆ ಗೋಪುರವನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಮೇಲುಗಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೇನ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಇವಾಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ಇರುವಂಥ 80 ಟನ್ ತೂಕ ಇರುವಂಥ ಕಲ್ಲನ್ನು ಆ ಗೋಪುರವನ್ನು ಆ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಗಣಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸಿಗುವಂಥ ಗಣಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ 1,30,000 ಟನ್ ಗ್ರಾನೈಟು ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಇನ್ನೂ
ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿದೆ. So next I'll continue about this one. The statue of Nandi sitting above is amazing. Nandi, the roof of the pavilion, is auspicious blue and golden yellow. In front of this pavilion is a pillar on which the king is bowing to Lord Shiva and his vehicle. Art has been made. The statue of Nandi located here is the second largest statue of Nandi made in India by carving a single stone. It is 12 feet long, 12 feet high and 19 feet wide. This statue weighing 25 tons was built in the 16th century during the Vijayanagara region. And also 2 gopurams have been built at the entrance of Brihadishwar temple. As you pass through these 2 gopurams, you will see in front of you a huge Nandi blocking the view of the temple. This part of the temple is called Nandi Mandap. So I'll explain in Hindi. यहाँ एक अद्भुत और विशालकाय नंदी है. एक विशालकाय चबूतरे के ऊपर विराजमान नंदी की प्रतिमा अद्भुत है. नंदी मंडप की छत शुभ्र नीले और सुनहरे पीले रंग के मंडप के सामने ही एक स्तंभ है जिस पर भगवान शिव और उनके वाहन को प्रणाम करते हुए राजा का चित्र बनाया गया है. यहाँ स्थित नंदी की प्रतिमा भारतवर्ष में एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई नंदी की दूसरी सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है. यहाँ 12 फुट लंबी, 12 फुट ऊंची और 25 फुट चौड़ी है. साथ में 25 टन वजन की यह मूर्ति 16वीं सदी में विजयनगर शासन काल में बनाई गई है. साथ में बृहदीश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही 2 गोपुरम बनाया गया है. इन दोनों गोपुरमों से गुजरते हुए आपको सामने ही मंदिर का दृश्य अवरुद्ध करता हुआ एक विशाल नंदी दिखेगा. मंदिर के इस भाग को नंदी मंडप कहा जाता है. ಸೊ ಈ ನಂದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಂದಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಂದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಛಾವಣಿಯು ಶುಭ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿದೆ. ಅದು ಮೇಲುಗಡೆಗೆ ಏನು ಛಾವಣಿ ಏನು ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಭ ನೀಲಿ ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಛಾವಣಿ ಇದೆ, ದಟ್ ರೂಫ್. ಈ ಪೆವಿಲಿಯನ್ನ ಮುಂದೆ ರಾಜನು ಶಿವ ಮತ್ತು ಅವನ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ ರಾಜ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ರಾಜ ಅಂದರೆ ರಾಜ ಚೋಳ ಪ್ರಥಮ. ಈತನು ಆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಮುಂದೆ ಶಿವ ಮತ್ತು ಅವನ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ನಂದಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಂದಿಯ 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆ.
ಸೊ ಈ ನಂದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆತ್ತಿರುವಂಥ ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಈ ನಂದಿ ಪ್ರತಿಮೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು 12 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 19 ಅಡಿ ಅಗಲವಿದೆ. ಇದರದ್ದು ವಿಡ್ತು, ಹೈಟು, ವೇಟು ಎಲ್ಲ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಗಲ, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಳತೆ. 25 ಟನ್ ತೂಕದ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಆ ಕಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 25 ಟನ್, ಮೀನ್ಸ್ 25 ಟನ್ ವೇಟ್ ಇರುವಂಥ ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ಯಾವ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ? 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೃಹದೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಬೃಹದೀಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅಲ್ಲಿ 2 ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗೋಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ಗೋಪುರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ದೇವಾಲಯದ ನೋಟವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಬೃಹತ್ ನಂದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಗೋಪುರಗಳ ಮಧ್ಯ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಆ ದೇವಾಲಯ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಆ ನಂದಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡದು, ಬೃಹತ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಂದಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ. ದೇವಾಲಯದ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನಂದಿ ಮಂಟಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ನಂದಿ ಮಂಟಪ. So now you can understand about this Nandi प्रतिमा about. Okay, आगे चलते हैं. सितंबर 2010 में इसके 1000वें मीन्स द 1000 years completed स्थापना दिवस पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट 5 रुपए का सिक्का तथा 1000 रुपए का नोट जारी किया. इस अवसर पर यूनेस्को ने द ग्रेट चोल टेम्पल के नाम से संरक्षित स्मारकों की सूची में इसे शामिल किया था. So what is that? On its 1000 years foundation that they make on day, that foundation day, that is 1000 years completed. In September 2010, the government of India issued a postage stamp, means डाक टिकट, a coin of 5 rupees and a note of the 1000 rupees. So starting only I showed that one coins and the 1000 rupees notes, no? So in that they make it that Raja Chola Pratham, that statue, and even though the Brihadishwar temple picture also, they make it in that 5 rupees, that coin, the behind, and even though the 1000 rupees note, the behind, they make it that picture, they posted that picture because of the 1000 years foundation day, that is in September 2010. The government they declared, and even though they issued the one postage stamp also, in that stamp that Raja Chol Pratham, that his picture, and even though what he constructed, means the Brihadishwar temple also, that photo is there in that stamp. So on this occasion, UNESCO lists the monuments preserved under the name of the Great Chola Temple included it. So now you understood about the Brihadishwar temple and about his history, means that Brihadishwar temple history, and even though the Raja Chol Pratham, and afterwards you understood about the Nandi statue. So ये होने के बाद इसको रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ. उसे देखकर आप लोग और थोड़ा जानकारी आप लोग लेंगे.
Tanjavur. Tanjavur, formerly Tanjore, is a city in the South Indian state of Tamil Nadu. Tanjavur is an important center, popular for its temples, arts and handicrafts, as well as for its paintings and rich history. Tanjavur is also a prominent center for rice cultivation and is therefore called as the rice bowl of Tamil Nadu. Several temples and monuments which are UNESCO World Heritage Sites are located in Tanjavur. Known as the cultural capital of Tamil Nadu, Tanjavur's culture, music and art are renowned over the world. Bharatanatyam, the popular Indian classical dance, originated in the temple of Tanjore. Brihadeshwara Temple. Located in Tanjavur and dedicated to Lord Shiva is the Brihadeshwara Temple. Also known as Rajarajeshwara Temple, Rajarajeshwaram and Peruvadayar Temple, it is one of the largest temples in India. During the first decade of the 11th century, the Chola king Rajaraja Chola I constructed the Brihadeshwara Temple. The temple construction is an example of Tamil architecture during the Chola period. A part of the UNESCO World Heritage Site, the temple is built on 1,30,000 tons of granite. तो बच्चों, आज का गृह कार्य उससे पहले इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में बताता हूँ। पद्धति अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टम, प्रतिमा अंग्रेजी में कहते हैं आइडल, उत्कृष्ट अंग्रेजी में कहते हैं सुपीरियर, संरक्षित अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेक्टेड, परछाई अंग्रेजी में कहते हैं शैडो, सार्थक अंग्रेजी में कहते हैं मीनिंगफुल, सिक्का अंग्रेजी में कहते हैं क्वाइन। तो आगे चलते हैं, वाक्य पूरा कीजिए। पहला प्रश्न है, बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था। बृहदीश्वर का मंदिर किसने करवाया था? सही उत्तर है राजा राज चोल प्रथम। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। दूसरा प्रश्न है, यह मंदिर डैश की चट्टानों से बना है। किस स्टोन से बनाए हैं? उसका उत्तर है ग्रेनाइट। यह मंदिर ग्रेनाइट की चट्टानों से बना है। तो बच्चों, इस गृह कार्य को आप लोग देखकर, सीखकर, पढ़कर 2 बार अपने हिंदी होमवर्क बुक में लिखिए। धन्यवाद।